mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 22 adlawng Lunes. Tulo ka mga estudyante ang patay samtang 7 ang samdan sa pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Bukirang barangay sa Basay Negros Oriental gibaha. Presyo sa mga utanon sa Carbon Public Market padayong misaka. Ug Badyaw Community sa Barangay Mambaling nakabenepisyo sa water purifier. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang tulo ka mga estudyante sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City, kaganihang buntag. Kung unsang nahitabo atong sayran sa live report ni Fem Maridumabok. Fem? Sa naana sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga suspetsado nga parehos mga minor de edad. Gisuta sa kapulisan ang motibo sa krimen ug kung asa nakakuha og mga armas ang mga minor de edad nga mga suspetsado. Patay sud sa eskwelahan ang usa ka babae ug duha ka lalaking estudyante sa pagpamusil sa duha ka suspek nga parehong minor de edad. Kinsa migamit og kalibre 38 ug 9mm nga armas. Nahitabo ang pagpamusil pasado las 9 kaganihang buntag. Ang mga namatay, mga estudyante sa grade 10, samtang ang 7 ka samdan mga tinun-an sa grade 10 o grade 9. Matod sa Tacloban City Police, giimbestigahan pa kung asa nakakuha og armas ang mga suspek. Matod ni DepEd 8 Regional Director Salustiano Jimenez, nga gikasubo sa ahensya ang nahitabo. Nagsugod na matod pa ang klase sa diyang gihimo sa mga suspetsado ang krimen. Actually, ang mga bata na natasulod, itong suspect, wala ugali mo agi sa puan yun sa gate. Ito sa back portion niya. Pakutong makasunod na sa classroom, kaya na-close na mga classroom. Binara sa window, ipang nga postal gas window. Unang nadakpan ng 15 anyos samtang misurrender ang 14 anyos nga suspect. Tungod kay mga minor de edad, giturn over ang duha sa DSWD. Kinsa gitahasan nga mobuhat og assessment kung nakahibalo ba ang duha sa ilang gibuhat. Tungod sa insidente, gikanselar ang klase dili lang sa San Jose National High School. Lakip na usab ang laing duha pa ka mga eskwelahan sa lungsod sa San Jose. Matod ni Jimenez, nga karong Miyerkules, ipaubos sa psychological debriefing ang mga tinun-an ug magtutudlo sa San Jose National High School. Ug sutaon usab pa sa eskwelahan kung angay ba nga mag face-to-face classes na sila o lahi ba nga educational delivery system ang ilang himuon. Samtang sa Cebu City, gimando ni Mayor Nestor Archival sa kapulisan nga pahugtan pa ang seguridad sa tanang eskwelahan sa Dakbayan. Kiniaron kalikayan ang susamang insidente nga nahitabo sa Tacloban City. Panghugtan nato ang security sa atong kaeskwela, sa atong yung mga kaeskwelahan. So either public or private. So naatay gibutang nga mga pulis didto para lang gyud nga makabantay ang mga tawo nga magkunahuna o himog dautan nga mapakgang. Ses padayon pa nga gapabot ang DepEd Region 8 sa investigasyon sa kapulisan kalabot sa mong hitabo. Apan nimando na si Jimenez sa tanang mga eskwelahan sa Rehiyon 8 alang sa pag-review sa mga security o mas pagpahugot pa usab sa ilahang seguridad. Pagtuto kalabot sa psychological ug mental nga aspeto sa mga tinun-an, ilabi na may labot sa kining mga bullying nga nahitabo diha sa eskwelahan. Kini aron kalikayan nga adunay susama pa kamasulubong panghitabo nga mahitabo diha sud sa mga eskwelahan. Ses? Dagang salamat, Femery Dumabok. Nahimong dakong lanaw ang hapit tanang lugar sa barangay Nagbualaw sa lungsod sa Basay sa Negros Oriental tungod sa pagbaha kaganihang buntag. Tungod niini, galisod ang mga sakyanan nga misubay sa National Highway sa barangay tungod sa halapad nga pagbaha. Sa video ni Ana May Ferolino, dayag kaayo ang mga dapit nga apektado sa pagbaha. Apektado ang kahumayan ug ang Basay Elementary School nga gibahaan usab. Tungod niini, kanselado ang klase karong adlaw. Matud sa Basay Municipal Police Station, nga igo-igo ang gikusgon sa uwan kagabi apan nibundak ang kusog nga uwan sa bukirang dapit nga mo'y hinungdan sa pagbaha. Walay gikataho nga naangol o kaha nakalas sa halapad nga pagbaha. Samtang nakalitan usab ang mga mulupyo sa barangay Bunawon sa lungsod sa Siaton sa haguros sa tubig kagabi.
Gihulagway sa video uploader nga si Giselle Paharon nga kusog ang pagbundak sa uwan. Gibaha ang ilang agianan tungod sa pagpanugdog og kilat. Matod sa Pag-asa, pagpanugdog og kilat ang hinungdan sa pagbundak sa uwan. Ipatuman na ugma ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Sa diesel, gikan sa 8 pesos hangtod 11 pesos matag litro ang posibleng ikunhod nga presyo. Samtang 4 pesos hangtod 6 pesos matag litro ang ikunhod sa gasolina. Ang maong presyo mugna sa ceasefire agreement tali sa Amerika ug Iran ug ang pag-ablibalik sa Strait of Hormuz. Samtang gipahibaw sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association nga 12 pesos matag kilogram ang posibleng ikunhod sa presyo sa LPG. 150 pesos hangtod 160 pesos ang posibleng makunhod matag tangke. Posible usab nga magpadayon ang pagkunhod sa presyo depende kung magpadayon ang peace deal tali sa Amerika ug Iran. Padayong misaka ang presyo sa mga utanon ug lamas sa merkado sa karbon kay nihit ang supply. Ani ang report ni Alan Domingo. Matod sa mga vendors nga wa pahingpit makabawi ang ilang mga supply hinungdan nga nihit gihapon ang ilang itumod nga mga produkto sa umahan nga gikan sagad subang dapit sama sa Mindanao. Ang carrots tag 90 pesos ang kilo gikan sa 70 pesos kaniadto. Ang sayote binuok nga gibaligya sa tag 20 pesos ang usa at sa tag 180 pesos gikan sa 100 pesos ang kilo. Samtang taas ang pagsaka sa sibuyas dahonan matag bugkos ubangan nga miabot na sa 280 pesos gikan sa 150 pesos. Ang kamatis tag 70 pesos ang kilo gikan sa tag 40 pesos. Nihit. Ang supply karon sa Luya Canesia Negros. Oh, Cagayan. Sa ato ang bukiran, naaman sir pero ginagmay ra. Samtang nabalaka mga vendors nga posibleng magnihit pa ang supply sa mga tanon ug lamas tungod sa kidakdang pag-abot na sa El Nino sa last quarter karong tuiga. Hinoon malaumo sila nga adunay makuha nga supply gikan subang dapit nga ilang ikahatag sa ilang mga pumapalit. Mo nihit gid ang baligyaon ani nya musakan sad ang presyo. So magampo lang kita sa Ginoo nga dili lang madayon ng mga El Nino nya ang Ginoo intervene gyud nga mabuhi in taon ang iyang mga katawhan. Kauban si Marlon Milgaso ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihatod na sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang tabang sa mga Talisaynon alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas pinaagi siyang post nga sa panahon nga naapektuhan ang Talisay City sa kalamidad sa miaging tuig, usa ang General Santos City sa mga LGU nga mitabang kanila. Ug nga karon, panahon na usab nga ipakita sa mga Talisaynon nga wala nila kalimti ang tabang. Ug nga andam usab sila mopaambit sa mga tabang sa taga Jensan sa oras sa panginahanglan. Moabot sa 1,000 ka mga pamilyang apektado sa linog ang giapuran og mga relief goods sa mga opisyal ug kawani sa Talisay City LGU. Naglakip kini sa tag 6 liter nga tubig mainom, canned goods, bugas, noodles, kape, gatas ug ban pa. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa iyang pagbisita karong adlaw sa Central Visayas, unang giduaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lalawigan sa Bohol. Irrigation project iyaw sa gisubhan. Gikan sa Bohol, atong sayran ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, unang girumbo sa presidente sa ipagduaw karong adlaw din sa Central Visayas ang lalawigan sa Bohol kundi gisubhan ang dam o irrigation system dito sa lungsod sa Mabini. Sakay sa presidential chopper miabot pasado alas 9 sa buntag sa barangay Abaca sa lungsod sa Mabini si Presidente Bongbong Marcos Jr. Gipangunayan sa presidente uban sa mga local officials ang pag-inaugurar sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Ubos ning maong proyekto gitukod ang usa ka dam ug uban nga mga pasilidad niini
ang irigasyon ug drainage facilities. Mukapin sa 800 million pesos ang proyekto sa gobyerno nga gipatuman sa National Irrigation Administration. Muabot sa 4 ka mga barangay sa Mabini ug 1 ka barangay sa lungsod sa Alicia ang mahatagan og patubig ning maong proyekto. Makatabang pagpadaghan sa abot ug pagpalambo sa food security. Tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. Gipadayag sab sa presidente nga ang proyekto kabahin sa pagpangandam sa kagamhanan sa epekto sa napanglantawan nga strong El Nino. Rain ka dragyod. So, kani siya, dako gini siya og uminto sa ilahang harvest, sa ilahang produce because dili na may magsalig ra nga ulan ra. Gibadaba ng 500 hektaryas sa mga basakan ang mapatubigan nga direktang makabenepisyo sa moabot sa 700 ka mga mag-uuma. Nagpasalamat sila sa tabang sa gobyerno. Kinadakuan jud tabang na mo sir kay sa panahon nga wa pay irigasyon maghuwat ra jud mig uwan unsa kini nga area nga lugar sir kining Mabini panagsaon ra jud ni talagsaon ra jud ni abuton og kanang uwan jud nga normal nga uwan ug mo nang mingon lang mi dinhi sa Mabini mingon mo makauwan na mig nay bagyo. Sa pagkakaroon nga naa na jud ni siya manghinaot lang pud mi nga kini jud mo usa na jud is makahatag na mo og maayo nga panginabuhian. Paghulagway sa mga mag-uuma dako kay ikatabang kining ani nga dam ug irrigation system kun sa una magpaabot na lang ni sila og ulan para sa ilang pagpananom karon dunay steady nga supply sa irigasyon magamit nila sa ilang panginabuhian. Nalakbitan sab sa speech sa presidente ang ubang giugmad nga mga proyekto sa agrikultura ug irigasyon nga nagpadayon sa Bohol. Bahin sa bunot-bunot na same project dinhi na dugay na pod no almost orag parehani mga 16 years na pod. So ang atong Binyunido Bohol Bridge pod na among gistoryahan kung mahumagdali nagkaduol ang Super El Nino ang maong irrigation dam magamit ni sa atong mga farmers sa umabot na El Nino. Ses, mao kini ang hugot nga gipangandaman karon sa atong mga otoridad dinhi sa lalawigan sa Bohol kining posibleng epekto unya nining kusog nga El Nino posibleng mulanat pa hangtod sa sunod tuig aron dili nga hingpit gyud nga maapektuhan ang sektor sa agrikultura ug irigasyon dinhi ning maong lalawigan sa Bohol. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. Nadakpan ang 2 ka mga lalaki sa gipahigayong bypass operation sa Barangay General Climaco, Toledo City. Diin dulan sa 35,000 pesos nga balor sa gidiling drogas ang nasakmit. Matod sa hepe sa Toledo City Police Station, Lieutenant Colonel Vernino Nosirale, nga subject sa operasyon si alias Manolito, 54 anyos. Atol sa operasyon, nasikop usab si alias Rechi, 43 anyos, nga kauban ni alias Manolito. Nasakmitan ang duha og dulan sa 5 gramos sa gidudahang shabu nga mobalor sa kapin 33,000 pesos. Gila ang mga dinakpan nga street level individual. Tukmang kaso ang gipasaka na batok sa duha. Giduso na sa balay balauranan ang House Bill number 9891 o Paternity and Parental Leave Act ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Plano ni ini nga lugwayan ngadto sa 105 days ang paternity leave gikan sa 90 days. Gawas sa mga minyo, lakip sa mga makabenepisyo ni ini ang non-marital fathers. Lakip na ang mga anaa sa informal sector ug SSS voluntary members depende sa kontribusyon. Tinguha ni ini nga makaatiman ang mga amahan sa ilang bag-ong gihimugso nga mga anak. Naka-half mast karon ang flag sa Ubay, Bohol, human nga mitaliwan ang ilang mayor nga si Honorable Violeta D. Reyes karong adlaw. Nagtapok ang mga empleyado sa Municipal Hall kauban ang mga supporters aron halaran og misa ug pag-ampo ang mitaliwan nga mayor. Sa social media post sa Municipality of Ubay, gikasubo siya mga supporters ang iyang pagpanaw ug giila-usab ang iyang kontribusyon sa lungsod. Mga kapugso, akong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo.
Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawas sa grand prize winners, adunay na po nga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa 5,000 pesos ug 280 winners sa 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og mga entries karong August 7, 2026. Bisitahan lang ang official Facebook page sa GMA ug ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Wala na itanyag nga aumento sa plitihan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Si Femri Dumabok sa report. Magpadayon sa pagpanghatag og fuel subsidy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB sa mga PUJ driver. 5 bilyon pesos ang gigahin sa LTFRB nga gibahin-bahin sa pagbayad sa Service Contracting Program. Apan wa matud pa masayod si Abosamin Matuan, ang LTFRB 7 Director, sa kantidad nga gigahin alang sa Riyon 7 aron mapatuman ang maong programa. O sa hinuon sa gipasalig ni Director Matuan nga magpadayon ang 10 pesos nga discount matag litro alang sa jeep di pasaruan nga migamit og krudo. Magpadayon kini hangtod nga padayong masinati ang krisis sa produktong petrolyo. Yung ating government has decided na huwag itaas yung tama po kayo, huwag itaas yung plitihan para at least yung ating mga commuting public hindi nila masyadong maramdaman yung pagtaas ng presyo sa crudo at sa gasolina. Usa ang gas station sa may Hakos Salim Street nga gitugutang makahatag og tag 10 pesos nga diskwento matag litro. Si Junrel Mihasco nga namasahero sa ruta nga Guadalupe ang nagpatubil og 3.7 liters. 300 pesos ang iyang mabayaran unta alang sa 79 pesos o 50 centavos nga presyo sa krudo matag litro. Tungod sa 10 pesos nga diskwento, nakabayad na lang siya og 263 pesos. Oh, ari rin sa Petron. Kaya nga naman kayo? Na may discount. Ano sa ka sumulog discount ka niya? Nga, duha na kasi mana. Doon kasi mana. Pilay ka na litro, pilay discount ka niya? 10 pesos. Sa pagkakaroon, padayong gitun-an ang posibilidad nga muhatag og laing fuel subsidy alang sa mga PUJ. Laing gipaybaw sa direktor nga gitun-an karon sa ilang uluhang buhatan ang paghatag og fuel subsidy alang usab sa mga PUJ nga migamit og gasolina. Gipasabot ni Matuan ang padayong fuel subsidy nga gihatag sa kagamanan usa sa mga pamaagi aron dili direkta mapektuhan ang publiko sa epekto sa pagsaka kanaog sa presyo sa produktong petrolyo. Pwedeng masali yung ating mga PUBs na gumagamit ng gasolina. We are just waiting for the our central office to decide kung isasali ba. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gawas sa Bohol, gibisita usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Metro Cebu Expressway sa Barangay Cantauan City of Naga, Cagayan Buntag. Gisusi usab ni ini ang Bananga Bridge sa Barangay San Isidro, Talisay City. Ania ang hiniusang report. Kining segment 3A sa Metro Cebu Expressway nga proyekto sa DPWH nga adunay gitas og 4.55 kilometers. Ang gisusi ni Presidente Bongbong Marcos alas 11 ganihang buntag. Matod sa presidente nga sa gihimo nga briefing ngadto kaniya sa DPWH ug sa kontraktor nga hingpit na nga magamit ang 4 lanes nga daan sa mga residente sa lugar, ilabi na ang kapin sa 3,000 nga mga industrial workers sa dapit. Base sa report sa kontraktor nga sukad karong adlaw June 22, anaa sa 62.79% ang rate of completion niini. Ug nga gikinahanglan pa nga makumpleto ang permanent rehabilitation, slope stabilization, drainage ug environmental protection works. Uban ni Marcos, DPWH Secretary Vince Dizon, Trade Secretary Cristina Roque, Cebu Governor Pamela Baricuatro ug ang presidente sa usa ka industrial company sa lugar nga si Tatsuya Mori. Landslide dito, inasira yung daan at yung empleyado nung planta dito ay kailangan maglakad every kahit na umuulan, kahit na ganito mainit,
ay hindi magamit yung daan. So finally, pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tignan at inspeksyonin. It is almost finished. We have about 30%, 30+%. Actually, madadaanan na po today, Mr. Pwede President. na magamit ito. After mo Gipadali ni BBM sa DPWH nga mahuman ang mga proyekto sa sunod buwan. Mapasalamaton si Tatsuya Mori nga ang dan mag-aatagog kasayon sa ilang 4,000 ka mga kawani. 3,000 kanila taga City of Naga. Well, 2 years ago, so whenever we have a heavy rain, we have a very big problem of the transportation. Our employees have big difficulty to come to work. Samtang nagtapok kining pipila ka mga residente kan sa mga parimay ang nagtindog sa mga yuta nga nang liki na. Human na sinati ang landslide sa dapit. Matod pa nga hangtod karon wala pas labayari sa ilang luna nga apektado sa proyekto. Ingon bayran, gipang ihap sa mga tao sa QM. Pag adto na ginhatag mi nagsulat silang mao na kapunuan. Pag adto na mo giingnan lang ko nga nawa ang listahan. So wa mi mabayre. Ang among pag-anhi nagtapok mi nga naay mga landowner muhang nyo mi nga magpabayad mi. Sa iyang bahin, matod sa Chief Legal Division sa DPWH 7, nga giati Manila ang mga apektado sa right of way. Muabo sa 120 ka mga pamilya o panimay ang naapektuhan sa proyekto, din 15 kanila ang gingong nabayra na. Hinuon-andam sila nga makigtagbo sa uban pang pamilya, kalabot sa ilang mga concern. Wala magudi sa naapil sa mong parcelyali plano at inabot sa naapil sa mong project. So consider this siya as damage. But again, the damage was not considered, was not due to the fault of the DPWH. Diba? So because nilihok rin siya due to natural causes, mauna wala may na form of payment ba? But let's see kung unsa among mahatag nila na assistance, okay, through the contractor most likely, okay? Sunod nga gibisita ni PBBM ang Mananga River habig sa barangay San Isidro sa Talisay City. Aron masusi ang dagan sa rehabilitasyon sa flood mitigation structures. Human lakip kini sa naguba atul sa kusog nga pagbaha tungod sa grabing uwan sa Typhoon Tino niadtong Nobyembre sa niaging tuig. Matod sa presidente nga usa kini sa iyang gisusi, ilabi na nga ting ulan na usab karon. Samtang subling gimug-atan ni Dizon nga sa kilid sa Mananga River, no build zone na gyud. Samtang hangyo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga kun unsay plano sa DPWH, makig-alayon lang gyud kanila sa LGU. Alang usab sa mga apektadong mulupyo. At may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan na linggo-linggo pagka may ulan. Gumawa na rin natin, dati ito talaga ay no build zone. Kaya ginawa natin ang paraan together with the help of the local governments. Yung plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga River is a 70 meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027. hindi na talaga natin pwedeng tayuan itong area na ito. No build zone. No, kasi delikado, nakita naman natin yung disgrasya dito. At kailangan kasi natin yung river, papalakihin natin. I-restore natin to the original width, yung lapad ng ilog. Take it one problem at a time. That's why we have relocated residents that already affected. Kung unsay plano sa DP, ang ako lang hangyo, coordinate to the LGU so we can plan with them. Because we can't do this alone. Gilusad sa kagamhanan ang walang gutom kitchen pinagi sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, ug sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Gipangunahan kini ni Presidente Bongbong Marcos uban si Secretary Rex Gatchalian, Mayor Nestor Archival o Governor Pamela Baricuatro. Nahimutang ang walang gutom kitchen center dapit sa Pier 4 sa Dakbayan sa Sugbo. Nakikimamat ang presidente sa mga nahaunang beneficiary kinsa gihatagan og mga packed meal. Gitumong ang programa alang sa mga tawo nga walay madangpan. Maka-avail sila og duha ka meal sa usa ka adlaw sulod sa 7 ka adlaw. Katambayayong sa gobyerno ang mga hotels ug restaurants kung adunay mahatag nga mga pagkaon alang sa mga gipanggutom. Dapat ang ating mga mamamayan hindi nakakaranas ng kagutuman at kung kailangan nila, dapat meron silang napupuntahan. Patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Sa Dakbayan sa Sugbo, adunay 300 ka mga taong way Pinoyanan ang maka-avail niini. Usa kini sa gitan-aw nga makasulbad sa problema sa mendicancy kaya doon na may libreng pagkaon.
before sila pakaon, mao na nga i-process sila, pakanon, and eventually madana to sila sa lugar where asa sila nato ma-complete og process. Ako si Fe Marie Dumabok. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagkakusog ug nahimo ng bagyo ang LPA nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ug gitawag na kini nga Bagyong Francisco. Sa latest bulletin sa Pag-asa, giisa ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion sa Cagayan ug eastern portion sa Babuyan Islands. Matod sa Pag-asa, ubos gihapon ang kahigayunan nga ang Bagyong Francisco mo landfall sa nasud. Apan, wala nila isalikway ang posibilidad nga mopaduol kini sa extreme northern Luzon. Posible hinuong mausab ang dagan sa bagyo palayo sa nasud ug grumbuhon niini ang Ryukyu Island sa southern Japan. Mamahimong mugawas ang bagyo sa park karong Biyernes. Gawas sa Bagyong Francisco, aduna pay laing low pressure area nga gibantayan karon ang Pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Aduna kini kahigayunan nga mamahimong bagyo ug mopaduol o kaha musud sa par sa mosunod nga mga adlaw. Gibalik usab ang habagat tungod kay gibira ug gipakusgan niini ang Bagyong Francisco. Mopauwan usab ang localized thunderstorms. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, makasinati og pag-uwan-uwan ang pipila ka mga lugar sa Central ug Eastern Visayas. Sa The Master Cutter, sunod nga target nga dagito ni Enzo mao si Tonet. Apan, malampuson ba kaha kining makidnap ni Enzo o madakpan na kini sa iyang mga binuhatan? Kanaugban pa atangi sa The Master Cutter, 8 p.m. sa GMA Prime. Samtang nadakpan na bakaha nila ni Isa, Galo, Cali ug Hex, ang usa ka scammer pinaagi sa ilang entrapment operation, kanaugban pa atangi sa Task Force Firewall, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Umokad to ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.